vlog. So mo cut mi og bukid. Actually na mi diri sa taas sa bukid. As you can see my background. Somewhere ni siya sa Ibri. So diri ganahan mi diri nga spot kay para sa barbecue, barbecue mi diri. See, nice kaayo. Diba? Then later on mukat-kat mi dito. Doon sila gahanda. So naami mga balon like barbecue, fruits, tanan. So medyo taas-taas ni siya guys. Actually talaga. Taas-taas din siya. Oh. Wait. I will make more. So, hi guys! Welcome to my vlog! Oh guys, say hi! Wala mas rin kadungog. Oh. That's Kia. Hi Kia! Hello vlog, how are you? Hello guys, how are you? Oh, hello vlog, hello guys. Saba. So here, namin sa bukid. Ibri ni siya pa, somewhere in Ibri sa Bilad Shoe Home. Sa Bilad Shoe Home ni siya, mga 1 hour from Ibri nga sentro. Oh, guys. Okay. Alright, so wait. Unsa man imong baligya day? Unsa man ka diri ka na maligya sa bukid? Oh, kabulon sa akong istorya. Unsa man na? Ulo. Day oh. Unsa iro na? Unsa Kani, ero. Kani, ilaga. Abo gabi man na. Pero nahalin ra po daghan ka palit. Mukhaon man na sila ero og ilaga dira ya. Tagay na sila. So guys, joke ra to ha kani kanding. Unsa ni manok? This is Kani chicken. Kani, baka. Chicken kani laham. Laham, mihi. Mihi. This is mihi. Mihi. So see, Diin ta mangihi. barbecue days. So Habibi, come to Uman. Nani guys, ang barbecue chicken. Then open door please. This is for our vlog. And this is for the laham. Ayun ako na apilo ang tiil oy. Masig di mo di ta ma-monetize. This is the sauce, ang palok. Oh, di ba? Okay kayo. Ito na manok man. Di na dalo na manok. So, dala mig tubig. Dala mig kaldero. Dala pud mig kanang boy. Amo tagaluto. What's that, my friend? What are you doing there, my friend? Na, mao ni mong gwapo nga tagaluto. Si Faza. Ang monthly salary 160. See? Oh my God. Why very good, my friend. Where there is a balay-balay there? Try put your hand. Why they put like that? Make fire quickly. See? Okay. Here we have baso small Rice. and we have some fruits. Rice. Yeah, there is small rice also there down. Where? Bahaw. Where nga? Ingon ko sa mo sa sumpay o sumpay. Isapaw. And we have this. We have sa baho. Naya words Sa na. baho. Sa baho, kabaho. Sa baho. Oh, then the rice. Open the rice, please. We have rice here. We have caldero. We have everything. We have chips. And we have this kabayan. Hi, kabayan!
Asa? Kabayan, nasaan ka ngayon? Yan kang luwag. Kabayan! Asa man karon? Nasa Oman Desert Mountain. Oh, di ba lingaw kay siya, oh. Diyan na. See? Hindi, i-transition. Akong pa ko na may sa unggoy. Sige, dali. Mau ba? Peulet lang. O na, ready na. Sampalok sauce. Sagbot. Mami hero. Oh, Sabot na eh. kaon na me. You not silpin your legs? Ha? The No? door? Siya mahog. Wow, okay kayo. Better. Put the slipper down of you. No, it's fine. Eat na, eat. Ana adi. Yay! Okay guys, so we are almost done here. Sobrang cold na, muuli na mi. So, diri na ma-end akong vlog sa among paglaglaag barbecue. So again, akong pagumangkon na siya isulat og something here in the stone. Okay. Please don't forget to subscribe and follow our channel, Philom Zakia Vlogs. Heart, that's heart. See, please heart our channel, like and share and subscribe. We have also chai. See. Wow, see heart. See, this for remembrance here na ni Anhi Midri. So we put a mark nagikan Midri, and we will see next namong balik if when kung napa ni siya. Oh, wow. Good, Shaima. Kalas, heart our post please. That's it. Thank you so much. Don't forget to subscribe, please. Wala na, tugnaw na kaayo. Bye!